ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଏମରାମପୁର ସ୍ଥିତ ପାଇକପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାଡମ୍ବର ସହ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶୁଭାଶ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ଓ ପୂଜକ ମାନଭଞ୍ଜନ ଦାସ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୁଲାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। नानी दुईटा मंदिर के दर्शन आज की 35 वर्ष आईगला मो पूजा करूछी से कथा आग दिन अधिक आसले पाठ पढ़ा जाए पाठ राखी पूर्णिमा जन्मदिन जन्मदिन सब पालन कराए। भक्त समागम केते कोन अछि? हाँ बहुत भक्त आछथि मान को कृपारे आ मां को आशीर्वाद सब बेले पाके पाके आपन केते खुशी अनुभव करछन? बहुत खुशी किने दो सन्तोषी माँ मंदिर जय माँ सन्तोषी आज पूर्णमी पूर्णमी सन्तोषी माँ जन्मदिन तेणु सब वर्ष भूमि वर्ष सत्यनारायण पट्टनायक सब वर्ष एमती पालन हुए वर्ष पालन हो आडम्बर पालन होने एठाक आसी दर्शन करते और भोग राग सब